tu les réveilles de ta puissance, Seigneur, afin que la parole que nous allons écouter en ces lieux soit esprit et vie. Afin que la parole que nous allons écouter ce soir nous apporte la vie, nous apporte la guérison, nous apporte la restauration, nous apporte, Seigneur de gloire, ce que tu as destiné, ce que tu as réservé pour nous ce soir. Nous voulons t'écouter, Père éternel. Nous dédions ces moments entre tes mains puissantes. Nous dédions ces moments à toi, ô Dieu. Nous dédions ces temps à toi, Seigneur de gloire. Prends le contrôle de ces temps. Prends le contrôle de ces moments, Jésus. Pray for the Holy Spirit to guide you. Pray for the Spirit of God to lead you. Lord, we pray in the name of Jesus. Holy Spirit, we invite you. Lord, we come before you, Lord Jesus. As the Bible says, cast unto you your burden, for he gave his life for you. Lord, we pray in the name of Jesus. We want to see you. We need your Spirit to lead us. Father, we pray in the name of Jesus. Let the heavenly remain open for us. Lord, we pray in the name of Jesus for the presence and the anointing of the Holy Spirit. Lord, come. Reign in this place, Lord God. Father, we pray in the name of Jesus. Let your Spirit take over our minds, our thoughts. Let your Spirit take control of our life. Let your Spirit move. Lord, we pray for a moment of intimacy. We pray for the moment in which we are going to spend in your presence. Lord, I pray in the name of Jesus for the Spirit of God to engrave your word in our hearts. Let your word be written in the table of our hearts. Let your word be written in the tables of our minds. Father, we do not have any other God. We have no way to go. We come to you, Lord Jesus. We trust you, Lord God. Father, we pray in the name of Jesus. We bless your name, Lord God. Be glorified, Lord. We thank you, Lord Jesus. Lord, we bless you. Just pray for the word. Pray for the word. May the Lord speak to you. May the Lord speak to us. Pray for this moment as we are continuing with the word on the power of consistency in life. There are things that God wants us to improve and to be consistent. There are things that God wants you to change. God wants me to change as a church, in our home, in our life. God wants us to develop consistency in our prayer, consistency in our relationship, consistency in our work, consistency in what we do. God wants you to develop consistency. Consistency reward. When you are consistent in good things, when you are consistent in the right things, when you are consistent in the right way, finally it pays. Finally it pays. Consistent in your Christian life. There are people, when they don't have money, they pray. When they have money, they don't have time to pray. They question about their Christian life. When they have money, they pray. When they don't have money, their Christianity is questionable. God wants you to be consistent. God wants you to be consistent
In good time, in hard time, in good time, in bad time, God wants us to be consistent. Even after years and years, God never changed his mind and his word, his promise to the coming of Jesus Christ. After years, God remained consistent in his words. God promised to take them out of slavery. He did it. God promised to visit his people. He visits. Pray for the word. Say, Lord, speak to me. Jehovah, speak to me. Adonai, speak to me. Lord, we pray in the name of Jesus. Lord, we need your spirit. We need your spirit. We need your spirit. We need your power. Speak to us, Lord God. In the name of Jesus. Thank you for your word. Thank you for your presence. In the name of Jesus Christ. As we pray, may all the saints say, Amen. 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 Can we celebrate Jesus where you are? Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Amen. We thank God for this evening. Hallelujah. Hallelujah. I greet you in the wonderful name of our Lord Jesus. Je vous salue au nom de Jésus. Let us be focused in the presence of God. Qu'on soit focus dans la présence de Dieu. I know the time is hard. Je sais le temps est difficile. Don't lose hope. Ne perdons pas. Things are tight Les choses est difficile in the country. dans le pays. As a child of God, I want you to keep your faith alive and speak life regardless of the circumstances. Comme enfant de Dieu, je mérite que tu sois fort malgré toutes les circonstances. We are carrying on with our message that we started yesterday on the power of consistency. Nous sommes en train de parler de la présence de la consistance. La consistance. I want you to understand that J'aimerais que tu comprennes ceci. every great man that you see today, Tous les hommes puissants, tous les hommes forts que tu vois aujourd'hui, every great man that you envy today, tous les hommes puissants, grands que tu as vus aujourd'hui, they didn't start great. ils n'ont pas commencé grand. They didn't start big. Ils n'ont pas commencé grand. They started somewhere. Ils ont commencé quelque part. They started small or in a small scale or site or level. Ils ont commencé petit. And what you see today, Et ce que tu vois aujourd'hui, what you admire today, et ce que tu es en train d'admirer aujourd'hui, some is the result of consistency. They Certain. keep on and they've been doing the same thing over and over. certains ce sont la résultat de la consistance. Ils ont continué à faire et à faire. Hallelujah. Amen. I want you to understand that God is God of principles. J'aimerais que tu comprennes ceci, que Dieu est Dieu de principe. If God established that for a child to be born, it must spend 9 months. That means you're not going to come after 3 months and you want to be alive.
Dieu a établi que la femme doit être enceinte pendant 9 mois et puis après 9 mois mettre au monde. Et toi, tu ne peux pas dire que l'enfant doit être au monde après 3 mois. You know, when we talk about consistency, it helps you to understand that you do what you can do. But when God says your time to manifest, it's your time to show up. It is your time for your glory. It is your time for greatness. People will notice something. It will be the same people who always see you passing, doing the same thing. Some laughing, some looking down, some neglecting. But it will be the same people. They will just see the same guy, the same person, but into another level. Why? Because you never give up from day one. La consistance te permet à attendre, à continuer à faire, à continuer jusqu'à ce que tu vas voir la gloire de Dieu se révéler. You are doing your part and you allow God to do his part. Tu fais ta part et tu laisses Dieu faire sa part. Otherwise, you will embrace competition with your fellow brothers and sisters in business, in the ministry, even in your own family. Some people, they are in competition with their own family members. Autrement, tu vas faire de compétition avec ta famille, avec les gens. Amen. 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 I'm not saying that you are going to remain small. It's not your portion. Je ne dis pas que tu vas rester petit, ce n'est pas ta portion. Amen. Amen. No matter how long it takes, malgré le long que ça peut prendre, you will grow. Tu vas grandir. You will grow. Tu vas grandir. Some seed or tree or plant, it takes time underground before it come out. Certains des arbres, certains des arbres, leur semence prend beaucoup de temps pour que ça pousse. And there are also trees that grow quick, like banana tree, papaya tree. Il y a aussi des arbres qui développent plus rapide comme la plante de banane ou de papaye. Amen. 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 Those three, when the strong storms comes, it always take it out. Oh, l'arbre de la banane et des papayas, quand le vent vient, ça a toujours l'enlevé. Parce que consistencies build character in you that can sustain you during the storms moments. Parce que la consistance développe le caractère qui va te soutenir pendant les moments de turbulence, des tempêtes, des moments des épreuves et des difficultés. Amen. 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 We look in the book of Daniel chapter 6 verse 1 to 11. Nous voyons dans le livre de Daniel, le chapitre 6, le verset 1 à 9. The Bible is talking to us about this young man or this man, how he had a different spirit, an excellent spirit, how he was consistent in what he was doing and how he was promoted because of his consistency. La Bible est en train de nous parler de l'homme de David, comment il était consistant et comment il avait l'esprit différent. Daniel. Amen. Now, I want you to understand that consistency que tu comprennes ceci, la consistance is the key for your growth, for your success, for your sustainability. La consistance, c'est le clé de ta substance. Consistency is the key for your growth, pour ta grande croissance. La consistance est la clé de ta croissance. It is a key for your sustainability. C'est un clé pour ta substance. Amen. Amen. Because you can grow. Parce que tu peux grandir. And lose everything. Et perdre toutes choses. Hallelujah. Amen. You can grow. Tu peux grandir. And lose everything. Et perdre toutes choses. You can grow. Tu peux grandir. And maintain everything. Et puis maintenir toutes choses. That is consistency.
Et ça, c'est la consistance. Consistency is also in when God begins to use you. La consistance, c'est aussi quand Dieu commence à t'utiliser, When God begins to bless you, quand Dieu commence à te bénir. you can change your house. Tu peux changer ta maison, You can change your car. tu peux changer ta voiture, You can change even some level of friends. tu peux changer même les amis. But you don't change the type of person who you are. Mais tu ne changes pas la personne que tu es. If you care for people, even when God bless you, you continue to care for people. Si tu penses aux gens que quand tu n'avais rien, tu vas continuer toujours. You à- help people, you love people, you serve, you are humble. Even when God bless you, you still remain humble. Oh, si tu es humble, tu aides les gens. Même quand Dieu te bénit, tu seras toujours humble. It is very important to know C'est toujours important de connaître. that where God is taking you, there are levels, there are Là où phases. Dieu est en train de t'amener, il y a deux niveaux. You can have gifts. Tu peux avoir de dons. Your consistencies on working on that gifts will open door for you and bring stability in your life. Ta consistance va ouvrir la porte pour toi et amener la stabilité dans ta vie. Yesterday we saw one of the things Hier, on a parlé un des éléments. in Daniel chapter 6 verse 6 to 1. The Bible said Daniel distinguished himself. La Bible dit dans Daniel le verset 6, le chapitre 6, le verset 6, que Daniel s'est distingué. Daniel chapter 6 verse 1 to 3. Oh, Daniel chapitre 6, le verset 1 à 3. When we are talking about the power, when we are talking about the consistency in life, Quand on parle de la consistance dans la vie, one of the things when you are working to build consistency or develop consistency, you need to invest in yourself or invest in your work. un des éléments que tu dois marcher dans la consistance, c'est tu dois investir dans ce que tu fais. Today, Aujourd'hui, people have problems in their life. les gens ont des problèmes dans leur vie. People have problems with their health. Les gens ont des problèmes dans leur santé. People have problems with their family and marriage. Les gens ont des problèmes dans leur famille et dans le mariage. People have problems with their churches Les gens ont and des ministries. problèmes avec leur église et ministère. Instead of investing time on how to solve problems that they have in their Pour work or qu'ils life and investissent le ministry, temps de voir le problème et les choses qu'ils ont dans leur ministère. but they have time to talk about other people's life and matters. Mais ils ont le temps de parler de d'autres gens et de d'autres propres. You are investing on wrong business. Tu es en train d'investir dans ce qui n'est pas bon. You are investing on the wrong work. Tu es en train d'investir dans une autre travail. You can talk about somebody day and night will Tu not peux pas- change that person. Tu peux parler de quelqu'un jour et nuit, ça ne peut pas changer. You can talk La about personne. somebody life and situation, mock and rejoice, Tu peux parler- celebrate. That will not Tu peux change parler de anything. la situation de gens, de la vie de gens, ça ne va rien changer. Because end of the day, as long you don't work on your problem, Parce your que dans problem la will fin- still remain there. Parce que dans la fin de temps, si tu ne travailles pas dans ton problème, ton problème va rester le même. And when you don't work in your problem, you don't invest in your work, Et quand tu n'investis pas dans ton travail, you will begin to envy other people's work. tu vas commencer à envier d'autres travail de gens. And you will develop jealousy. Et puis tu vas développer la jalousie. Most of the people who criticize you, Beaucoup de gens qui te critiquent, it's not just because you are wrong. ce n'est pas parce que tu es toujours mauvais. It's not just because you are not doing well. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire It is mal. because some are envy you. C'est à cause que certains sont en train de t'envier. Now, the way to express it, they will try to
decrease you, to diminish you, Et to ils look parlent- down on what you are Et doing. ils sont maintenant dans le niveau de pas commencer à te diminuer et de parler mal de toi. They can give you names. Il peut te donner de noms. They can say whatever they want to say. Il peut dire tout ce qu'il peut. They want to look, they want you feel bad. Il veut que tu sentes mauvais. They want to feel inferior Il veut que tu sens inférieur. because they envy you. Parce qu'ils sont en train de t'envier. Some they want to be like you, Certains veulent que tu veux être comme toi. but they are playing a game mind to make you look like you are nothing. Mais ils sont en train de jouer avec tes pensées pour que tu sentes They que tu can es even rien. push you to lose what you have. Il peut même te pousser pour que tu perdes ce que tu But as. when you lose it, then you realize, oh, Et I had quand tu something perds cela, tu vas réaliser maintenant que tu as that perdu people quelque wanted. chose. C'est que les gens voulaient. But they never told me that they wanted what I had. Mais ils n'ont jamais parlé que nous sommes en train de désirer ceci. But when you lose it, then you realize. Mais le jour que tu vas le perdre, tu vas réaliser. Invest in your work. Tu dois investir dans ton travail. Stop talking about people's matters. Stop de parler des problèmes de gens. Church people, they talk more about church people, especially pastors and servants. They are always the subject of discussion in people's Le house. pasteur, l'église est toujours un sujet de polémique, de critique. When you are talking, you don't know what they are doing. Et When you are talking, quand tu parles, you don't know what they are doing. tu ne sais pas ce qu'eux ils sont en train de faire. They are not talking like you. Ils n'ont pas en train de parler comme toi. They are not wasting time like you. Ils ne sont pas en train de perdre leur temps comme toi. Some are busy working. Oh, certains sont Some are busy praying. en train de prier, sont en Some train are de busy travailler. studying. D'autres sont en train d'étudier. Some are busy doing something. Les autres sont en train de faire quelque You chose. can laugh the color of their color. Oh, The car. tu peux se manquer de ce qu'ils ont. You can mock and the color of how they don't change the clothes. They have just the same clothes. Oh, tu peux te manquer des habits, de mêmes habits qu'ils sont en train de porter. You can speak whatever you say. You can laugh or why peux- their church or ministry is not growing. Oh, tu peux parler de tout ce que tu But peux. if they are consistent on what God called them Oh, s'ils sont consistants de ce que Dieu les a appelés and they are investing on what God called them, et ils sont en train d'investir dans ce que Dieu les a appelés. believe me, Crois-moi, one day un jour, people will speak about them. les gens vont parler d'eux. People will look for them. Les gens vont les People will chercher. need them. Les gens aura People will besoin d'eux. praise them. Les gens vont le glorifier. Amen. Stop wasting your time to Ne look for perdez pas people ton to speak temps. good about you. Ne perdez pas le temps de chercher que les gens parlent bien de toi. Stop wasting your time to look for people to praise you Oh, ne perdez pas ton temps pour que les gens te louent. or to compliment you. Ou que les gens commencent à te complimenter. You do it, we praise God. You don't do it, we praise God. Oh, tu le fais pas, nous bénissons l'Éternel. There are people are not motivated by what you say, what you do. They are des gens qui motivated ne- by what they are convinced and what they know God called them to do. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus de ce que tu parles, de ce que tu fais, mais sont convaincus de ce que le Saint-Esprit les dit. Brother John, you can read for us Genesis chapter 2 verse 15. Et c'est pour ça qu'on va lire la Bible dans le chapitre, livre de Genèse, Chapter 2 verse 15. le chapitre 2, le verset 15. And Revelation ou Apocalypse chapter 22 verse 3. Apocalypse chapitre 22, Verset 3. le verset 3. And 1 Thessalonians chapter 4 verse 11 to 12. Et 1 Thessaloniciens, le chapitre 11 à 12. Can we read quickly? Nous commençons par Genèse chapitre 2, le verset 1er. Yes. Et les cieux et la terre, Non, Genèse chapitre 2 verset 15. verset 15, ok. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Amen. Amen. I want you to understand that God's perspective on work J'aimerais que tu comprennes que Dieu a il voit le travail. la perspective de Dieu sur le travail.
Je me- God created man and God placed him in the garden to work. Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden pour travailler. My friend, where God put you, he put you to work. Mon frère, là où Dieu t'a mis, c'est pour travailler. I want you to understand. J'aimerais que tu comprennes. I might be doing other stuff, Je peux faire d'autres choses, but what I'm doing, mais ce que je suis en it train is de the faire, work that God has placed me. ce sont les travaux que le Seigneur m'a béni. One day this work will pay me. Oh, un jour que ce travail me bénira. I'm doing my work. Je suis en train de faire mon You are a travail. nurse, do your work as a nurse. Tu es un infirmier, fais ton travail comme un infirmier. You are called in the ministry, do the work of Tu ministry. es appelé à faire le ministère, fais le I'm ministère. not saying that I'm not saying that it stop you not to study, not to do other Je business ne or dis other pas work. que No. ça doit te stopper de ne pas étudier, de ne pas faire d'autres business. No, understand that Comprends ceci. if God call you, your prayer or your premier, your first calling is being a pastor, invest in that pastoral work. Si Dieu t'a appelé dans le ministère, investis dans le ministère. Amen. Amen. You are working in business, invest in your business. Tu es en train de travailler dans le... You are working in a company, invest in your company work because you can be fired. They can replace somebody else. You can lose your job. Hallelujah. You can lose your job. Can you read the next scripture? Tu peux lire le... Hallelujah. Can we read quickly? On peut lire le Apocalypse, le verset You 22. understand that God placed us to work. Apocalypse 22, 3. Stop talking about people's life. Ne parle pas de la vie de gens. Don't waste your time to talk about people's life. Ne perde pas le temps de parler de la vie de gens. You know, there are some people, Tu sais, il y a certains de gens, even when you talk, même quand tu parles, if they go to KFC, quand ils partent à they KFC, will eat and continue their ils life. vont manger et continuer leur vie. They don't have KFC, Quand ils n'ont pas les KFC, they will drink water and ils continue their vont, ils life. vont boire de l'eau et continuer leur vie. The day God bless them, Le jour que Dieu le bénira, they will continue to celebrate. ils vont continuer à When they don't célébrer. have, Quand ils n'ont pas, they'll continue. ils vont continuer. What you say, Tout ce que tu dis, what you think, tout ce que tu it will penses, not stop them. ils vont pas les stopper. Oh, for your revelation, Pour ta révélation, there are certain people, il y a certains de the gens, more you speak, beaucoup que tu the parles, more you criticize, beaucoup que tu es en train de the more you critiquer, fight them, beaucoup que tu es en train de les the more combattre, you motivate them not to give up. oh, beaucoup que tu es en train de les motiver de ne pas abandonner. The more you motivate them that they have no choice but to succeed. Oh, beaucoup que tu es en train de les motiver, ils n'ont pas le choix pour réussir. I want you Amen. to have that mindset. J'aimerais que tu aies une A sister pensée. look down on you. A sister look down on you. Un sœur est en train de te diminuer. A brother look down on you. Un frère est en train de te diminuer. A family, a couple look down on you. Un couple, la famille est en train de te diminuer. A boss, a manager look down on Les you. managers, le boss sont en train de te diminuer. A country, a government look down on you. Le pays, le gouvernement sont en train de It te diminuer. become your source of motivation. Ça devient maintenant ta source de la That I have no other motivation. choice but to succeed. Oh, tu n'as pas d'autre choix que de réussir. Because the only way you can shut down those who criticize and fight you is by you succeeding. Oh, la façon que tu peux fermer la bouche de gens qui te critiquent, c'est seulement quand tu réussis. Amen. Amen. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, they try all best to silence Daniel. Ils ont fait toutes de choses pour silencier Daniel. The Bible says Daniel was found blameless, La Bible dit Daniel, il était, trouvé sans faute. il s'est trouvé In sans other faute. words, Dans une autre he was manière. looking after himself. What est- he do, what he eat, what he say, who spend time with, and what he speak. He control everything so that he cannot give people Amen. room or Amen. opportunity Amen. to Come on. use it against him.
Oh, Daniel, il a fait tout. Il a contrôlé sa parole. Il a contrôlé ce qu'il dit. Il savait de qui j'étais en train d'opérer. Mais ils ont cherché tout pour combattre Daniel. As a human being, Daniel had also weaknesses. Oh, comme un homme, Daniel aussi avait ses faiblesses. As a human being, Daniel also Comme un commits humain, sin. comme un humain, Daniel aussi avait fait de péché. Amen. Amen. But he was always trying his best to improve and invest on his work. That's why he was found blameless. Mais il faisait de toutes les façons de s'improver, Investir dans son travail. investir dans C'est son pourquoi il travail. était trouvé sans faute. Amen. I pray may you invest on what God has called you to do so that you can be found blameless. Je prie que tu investisses dans ce que Dieu t'a appelé pour que tu sois. If you follow the crowd, you will abandon about your dream. Oh, si tu suis la foule, tu vas avorter ton rêve. Let me tell you, Laisse-moi te dire. don't put much trust on the crowd. Ne fais pas beaucoup confiance à la foule. Don't dwell much on the crowd. On ne demeure pas dans la foule. You know, Tu sais, I'll give you a biblical example. je vais te donner un exemple biblique. Who clapped the hand for Jesus and sing Hosanna, the son of David? Qui a crié, dire à Dieu, Hosanna, Qui au ont fils de crié? David? Qui a crié ceci? Qui ont crié? Qui ont crié? Somebody answer me. Le peuple. Yes, foule. the crowd. La Amen. foule. When he was entering to Jerusalem, they put him in the fabrics and so on. They sing Hosanna to the son of Quand David. ils The crowd quand clapped ils their hands. entraient à Jérusalem, ils ont mis de panne. Ils les ont accueillis pour chanter Hosanna, Hosanna, le fils de David. Amen. Amen. It was the crowd. C'était la foule. Now when Pilate came Quand Pilate était venu and to crucify Jesus, pour crucifier Christ, who shout crucify him? qui ont crié crucifiez-les, la même foule. What did they say to Pilate? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Pilate? Pilate said, Pilate a dit, I found this man no guilty. j'ai trouvé cet homme sans faute. But what they say? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Crucify him. Crucifiez-les. Let his blood Laisse que son sang fall on our head and the head of our children. tombe sur nos têtes et sur nos enfants. If your ministry, Si ton ministère, your calling, ton appel you are based on people Est basé- approbation or affirmation or approve, est basé sur les hommes d'approuver, you not go anywhere. tu vas aller sans Nulle part. Amen. Amen. If what you are building are not Si c'est que criticized, tu es en train de bâtir, ne pas critiquer. critiquer. If what you are building Si c'est que tu are bâtis, not tested, ne pas tester. there are many ways it can be tested. Il y a beaucoup de façons que ça doit être testé. People can say you are a wrong leader. Les gens peuvent dire que tu es un leader, Un mauvais leader. un mauvais Some leader. people they can say you don't have vision, you are lost. Certains de gens peuvent dire que tu n'as pas de vision, tu es perdu. Some people they can say you have no power. Les autres vont dire que tu n'as pas de puissance. Some they can say you don't have money. D'autres peuvent dire que tu es pauvre, tu n'as pas l'argent. Some they can say we made a mistake to follow him. We confused. He Les taught autres them. peuvent dire que on a fait l'erreur de te suivre. People can walk out of your vision. Les gens peuvent sortir ou bien abandonner ta vision. People saying this doesn't mean that God said. Oh, les gens parler comme ça, ce n'est pas dit que Dieu a dit cela. Amen.
I've shown you. Je suis en train de te montrer. Je vous ai montré. Don't dwell on the crowd. On ne demeure pas Today, dans la young foule. ministers and many ministers, they believe and they think that the crowd define that God is with them and they have God. Aujourd'hui, le jeune ministère et beaucoup de gens pensent que la foule définit leur ministère. Amen. Amen. Because the same crowd can turn against you. Parce que la foule peut être contre toi. Am I against the crowd? No. Est-ce que je suis contre la foule? Non. We like them. Nous les aimons. We need them. On a besoin de And la the Bible foule. says, when the people are many, it is the glory of the king. Oh, quand les gens sont beaucoup, c'est la gloire de l'Éternel. La gloire du roi. La gloire du roi. Amen. Amen. A king who have many people is blessed. Le roi qui a beaucoup de gens, il est béni. The church and the pastor who have many people is blessed. L'église qui a beaucoup de membres, c'est une église bénie. This is the truth. C'est la vérité. And we need the crowd. Et on a besoin de la foule. But that must not become your source of motivation. Mais ça ne doit pas être ta source de la motivation. Because the day the crowd will say that they will not support you, they will not walk with Le you, jour you que can la foule collapse. dira que on ne va pas te supporter, on va pas te soutenir, on va pas être avec toi, tu vas abandonner. The crowd stand against Moses. La foule était contre Moïse. The crowd stand against Jesus. La foule était contre Jésus. And let me tell you, Et laisse-moi te dire, even Jesus, même he Jésus, lost members in his church. il a perdu le membre dans son église. People left Jesus. Les gens ont laissé Jésus. In the same book of Matthew, we read Matthew chapter 16. Dans le même chapitre que nous avons lu, Matthieu 16. Amen. Somewhere, c'est- people, Quelque part, Jesus said to them, now you must eat my body and my blood. Jésus les a demandé, maintenant vous allez manger mon corps et buvez mon sang. You need to understand Tu dois comprendre that every vision, que chaque vision, every ministry, chaque ministère, as we are talking about consistency, comme nous sommes en train de parler de la consistance. consistency doesn't mean that you must not improve. La consistance n'est pas dit que tu ne dois pas améliorer. Amen. Amen. Consistency. La consistance, Let me give you an example to understand. laisse-moi te donner l'exemple pour We que are tu comprennes. consistent in our prayer. Nous sommes consistants dans nos prières. We are consistent in the words. Nous sommes consistants dans la We are parole. consistent on singing. Nous sommes consistants en chantant. If we bring a new microphone, Si nous amenons une autre micro, we bring a new sound system, on amène aussi d'autres we are systèmes. consistent on what we are doing, Nous sommes consistants dans ce que nous but faisons. we are improving the quality. Mais nous sommes en train d'improver les qualités. Comment? Améliorer la qualité. Even the church, Même l'église, you can start with people, tu peux commencer avec but les there's gens. a certain level Mais il y a un certain where niveau, the church need to grow, là où l'église veut grandir. where the ministry need to go. Quand l'église demande à There grandir, are certain people cannot go with you il y there. a pas, il y a certains de gens ne peuvent pas aller là où tu es, là où tu veux monter. The danger is when you stop to do what you are doing because people are not committed, Le people are danger- not giving, people are not doing. Then you help them on what they wanted you to do. Oh, le danger, c'est quand tu vois ce que le gens ne fait pas ce qu'il doit faire, ne fait pas ce qu'il doit faire. Le danger est par là. Invest in your work. Investis dans ton travail. Jesus lost members. Dieu a perdu le membre. For 3 years, he had a church of 12 people. Oh, pendant 3 ans, il avait l'église de 12 personnes. Maybe your church is more than 12. Maybe, peut-être ton église est plus que 12. Now, between you and Jesus, who was more anointed? Oh, avec toi et Jésus qui est puissant. Who was more confirmed from God? Qui Dieu a confirmé. Comment? He was consistent in his call. Il était consistant dans son appel.
He was consistent in his mission. Il était consistant dans son ministère. He invested in his ministry. Il a investi dans son ministère. He empowered 12 disciples. Et il a impacté les 12 disciples. After him, the mission continued. Après lui, la mission a continué. That is the power of consistency. Ça, c'est le pouvoir de la consistance. There was even time where Jesus cried. Il y avait même le temps que Jésus a pleuré. He said, Father, if it's possible, can you take this cup out of me so Il that a I dit cannot à drink it? Dieu, Seigneur, si c'est possible, est-ce que tu peux enlever cette cape devant It was part of the consistency in the Israel. C'était aussi la manière de la consistance dans l'appel qu'il a There was reçu. a time where people say, he is a friend of drunkard and Il y avait le temps que prostitute. les hommes He's ont casting out demons with Beelzebul. Il It est is part of l'ami the journey. de bivard, il est l'ami de prostituées. And during that time, there are also people who left him. Aussi, dans ces temps-là, il y avait des gens qui les ont abandonnés. Even when people leave your life, Même quand les gens laissent ta vie, God don't leave your life. Dieu ne va pas laisser ta vie. Amen. They don't go with God. Il ne part pas avec Dieu. Comment? And they didn't shut door for you not to pray and God should not answer your prayer. Oh, ils n'ont pas fermé la porte pour que tu pries et Dieu ne répond pas à ta prière. Amen. God will still hear your prayer. Dieu va tout continuer à God will écouter ta still prière. answer your prayer. Dieu va continuer But à if you are répondre à ta prière. consistent with God, Mais si tu veux être constant there will be a avec time Dieu, where God will prove them wrong. oh, il y aura un temps que Dieu va le prouver. God Ils will étaient- justify you. Dieu va te justifier. God will reward your effort or your Dieu work. va te couronner dans ce que tu as fait. Because he said, Parce qu'il a dit, he's not a man to lie or son of man il to n'est repent. pas un homme pour mentir. He's not unjust. Il n'est pas un Dieu injuste. To forget your good, your work, everything you do for him. D'oublier tout ce que tu as fait. And even what you are doing for the saints. Mais ce que tu fais pour le saint. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sometimes you might be sick, you need counseling, but you go counsel somebody. Des fois, tu es malade, tu as besoin que quelqu'un te fasse la thérapie, mais toi, tu pars faire la thérapie à une autre personne. The heart of man is evil, even when men are ungrateful, but you remain grateful, remain faithful. That is the principle Oh, le cœur of de Jean. consistency. Le cœur de gens, même si les gens sont infidèles, même si les gens sont ingrats, mais toi, reste fidèle. Men can forget 99 good things you have done for them Les hommes- and remind you one thing that you have done for them or one mistake that you have done. Les hommes peuvent oublier 99 points de choses que tu as fait bien pour eux, mais ils vont seulement se rappeler de un de mauvais que tu as fait. Let us be like God, be consistent Laisse on qu'on what soit God comme Dieu. has called the Restez- plan for salvation. Restez consistant dans le plan de salut que Dieu a fait. God never changes his mind. Dieu n'a jamais changé Even when ses everybody pensées. that he sent, they failed, but God never changed his mind to save you, Même to quand tout save le me. monde, ils ont parlé, ils ont dit, Dieu n'a jamais changé ses pensées. Even Jesus said, those who came before him, they were thieves, but he came to give life. God never changed his thoughts concerning your life. Même Dieu a dit, les gens qui sont venus avant lui, ils étaient des voleurs, mais Dieu n'a jamais changé ce qu'il a fait. If God is consistent concerning your life, be consistent. Invest in your work. Si Dieu est consistant dans ta vie, toi aussi sois consistant dans ce que Dieu t'a donné. Investis dans ce que Dieu t'a God donné. will never change his mind because everybody is against you. Dieu ne va pas changer ses pensées parce que tout le monde sont contre toi. God will never change his mind because everybody is fighting you. Dieu ne va pas changer ses désirs, ses pensées parce que tout le monde sont en train de te combattre. Because God never been manipulated by people. Parce que Dieu n'est pas manipulé par des hommes. God is moved by his words. Dieu marche avec sa parole. And his word is his will. Et sa parole, c'est son désir, c'est sa volonté. Amen. Amen. Are you blessed? Je suis béni. Hallelujah. Number 2, Deuxièmement, integrity of his work. Walk. l'intégrité dans son travail, So marche. dans sa marche. My friend, Mon ami, if you want to enjoy si tu veux
se réjouir on the blessing of consistency in your life. sur la bénédiction de la consistance dans ta vie. Be in upright with your walk. Sois intègre dans ton travail, Dans ton marche. dans ton marche. Amen. Amen. Brother, give us Daniel chapter 6, verse 4 to 5. Donne-nous Daniel, le chapitre 6, le verset 5. 4 à 5. Le verset 4 à 5. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Daniel was not fault or sinless, but he was blameless. Daniel, So the governor and the satrap sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could find no charge or fault because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. Verse 5. Then this man said, we shall not find any charge against him, against this Daniel, unless we found it against him concern the law of his God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let me tell you. laisse-moi te dire, When quand we try our best to walk in integrity, on fait de toutes les façons qu'on marche dans l'intégrité, it is important c'est important. because it shut down doors. Parce que Ça ça ferme ferme les portes. le porte. The devil always look for the open doors. Le diable cherche toujours un porte ouvert. Amen. Amen. The devil always look for the open doors. Le diable cherche toujours de portes ouvertes. My friends, be upright in what God called you to do. Sois Intègre. intègre dans ce que Dieu t'a appelé. In your walk with God, Dans ta marche avec Dieu. where you work, Là où tu travailles. be upright. Sois intègre. I thank God. Je bénis Dieu. I remember one of the brother in the church. Je me rappelle d'un frère à l'église. Somebody come and purchase something for $55, but he gave him $55. Amen. 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 And when he finished to sell, he gave all the money to his boss. And he reported the case to the boss. Amen. 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 That is the example of integrity. Ça, c'est l'exemple de l'intégrité. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. It is a positive thing. C'est quelque chose de positif. You know, when you are in integrity Quand in tu- your walk, Quand tu es intègre dans ta marche, you become more important tu deviens important. of who you are than what you are doing. Tu deviens important dans ce que tu es plus, Par rapport ou plus que ce que tu fais. plus que ce que tu fais. Amen. Yes. God wants us to be more important Dieu veut que nous soyons plus importants. of who we are than what we are doing. Dieu veut que nous soyons plus importants dans ce que nous sommes, que dans ce que nous faisons. There are people Il y a who des are gens serving in the church, qui sont en train de servir à but they are l'église, not walking with integrity with the church. mais ils ne sont pas en train de marcher dans l'intégrité avec l'église. They are not walking with integrity with the vision of the church. Mais ils ne sont pas en train de marcher dans l'intégrité avec la vision de l'église. They are not walking in integrity with the pastor or the man of God in the church. Oh, ils ne sont pas en train de marcher dans l'intégrité avec le pasteur et le Even where you serviteur are à working. l'église. Même là où tu travailles. If you are not walking with integrity with your company, your boss, your manager, Si tu- you will be subject to fight and the system will kick you out. Oh, si tu ne marches pas dans l'intégrité dans ton travail, le système va te faire enlever.
Who you are is more important than what you're doing. Ce que tu es est beaucoup plus important que ce que tu fais. Amen. Amen. You can clean. Tu You peux can nettoyer. sing. You can preach. You can serve. You can do whatever you are doing in the church. It's good. But you being a true child of God, being upright, is more important than you serving. Because sometimes we offer God the things that He doesn't accept, and He call it stranger fire because we are not giving it with integrity. Amen. 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 Je répète. Amen. Il arrive des fois où on se sacrifie d'impressionner les gens, de prêcher avec le feu, de servir, chanter, modérer, intercession, faire tout ce qu'on peut faire à l'église. C'est bien. Mais Dieu voit le cœur. Qu'est-ce qu'on fait quand le pasteur n'est pas là? Qu'est-ce qu'on dit à l'absence du pasteur? Comment on vit à l'absence des frères et sœurs à l'église? Amen. Amen. Let me tell you, Laisse-moi te dire, church is not the best place where to know who's Christian, who's holy, who's a believer. l'église n'est pas le bon endroit pour connaître qui est chrétien, qui est vraiment un réel chrétien. The best place to know truly you are a child of God, it is in your home. La meilleure place pour connaître que tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est dans ta maison. It Amen. is at your workplace. C'est dans ton lieu de travail. Because there you are surrounded with unbelievers. Parce que là-bas, tu es There is no pastor there. il n'y a pas de pasteur là-bas. How do you behave? Comment tu es en train How de do te you comporter? live? Comment tu What vis? manner do you do? Quelle est la manière à laquelle que tu vis ta vie? In the church, everyone is holy. À l'église, tout le monde sont parfaits. And in the church, everyone is humble. À l'église, tout le monde se montre comme s'ils sont In the humbles. church, everyone is polite. Et à l'église, tout le monde se montre comme You know, s'ils sont sometimes as a pastor, we laugh respectueux. at people. Il y a des fois, même nous, le pasteur, on rigole. You must have a heart. Tu dois avoir le cœur. Because there are people, Parce qu'il y a des gens, when they see you, quand ils te voient, Daddy, Père, my Père, father, oh, the anointed man of God, le- they can even kiss your shoes. il peut au même... They can order. If you are fallen on this, you will die like a chicken. Oh, si tu écoutes ces choses, tu They vas- know how to manipulate. il sait comment manipuler. But some, Mais il y a they are certains, doing like that. ils parlent They are the comme ça. first who stand against your ministry. Mais ils sont des premiers They are the de parler first who mal. doubt on what you say. Ce sont des premiers de faire de They are the mauvaises first choses. who tell people, no, what he say, I disagree. But Ce in sont your des presence, premiers, they say ce nothing. sont des premiers au bakenda koloba mabe pona yo. In your presence, Dans ta as présence. the pastor say, we'll do it. Ah, le pasteur a dit on va But le when faire. we go, Mais quand tu pars, me, I'm not okay. moi je ne I suis don't pas. like the way things. Moi, je ne suis I'm pas not content. gonna do it. Oh, je vais pas le Let faire. us not do it. Let's see if it will happen. Come on. Sometimes God reveals to us. Il y a des fois Dieu nous révèle. Sometimes we saw you Des fois on te voit, doing and talking. parle et Sometimes le we fait. hear you Des fois on t'écoute. and we begin to laugh. Mais on commence à rigoler. Sometimes also we pretend like we didn't know, we didn't Il y a hear. des fois même on n'est pas là. On fait c'est comme si on n'a pas vu. But we laugh. Mais nous sommes en train de rigoler. Be a man and woman of integrity. Sois un homme de l'intégrité. God asked Satan, where are you coming? Dieu a demandé à Satan, Job chapter 1 verse 7. Satan said, I'm coming here and there. I'm coming here and there. Rota, rota. Walking here and there. où tu viens, il dit que j'étais en train de And God balayer. asked him, did you see my servant Job? Dieu l'a demandé, est-ce que tu as vu mon servant, mon serviteur? Why did God Job? call him? God said he's an upright man. Parce que Dieu a dit, c'est un homme droit, un homme intègre. We are fighting and pursuing to walk in integrity. My friend, Nous we sommes are en living train- in the society is corrupt, but let us try our best to
to walk in integrity. Even if in the past we didn't walk in integrity, but let us now begin a new chapter of walking in integrity, because God is looking for men Nous and sommes en women train de of vivre integrity. dans le monde là où les gens ne sont pas intègres, mais nous faisons tout pour marcher dans l'intégrité. Si même tu avais marché sans l'intégrité, prends dessus de toi de marcher dans l'intégrité. Integrity is not what other people think about you or you to be, but L'intégrité, what ce your n'est pas ce family que les knows gens- you to be. L'intégrité, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi, parlent de toi. But it's what your family knows you are. C'est ce que ta famille sait ce que tu es. Amen. Amen. It's not what people think you to be, Et ce n'est pas ce que les gens pensent ce que tu es. but it's what your family knows who you are. C'est ce que ta famille connaît ce que tu es. Amen. Number 3, Troisièmement, Daniel chapter 6 verse 10. Give us verse 10. Now we understand that number 1, invest in your work. Number 2, be a man and woman of integrity. We need men and women of integrity. When we are talking about integrity, it is men that you can trust them with church secrets, with people's life, with information, with problem, and they will keep it, because you are not gossiping, but you are talking with them, you are praying with them, you are managing God's business and people with a group of servants that they know other stuff, not for them to go gossip or bring information outside, but they keep it because it's part of the ethics of the work. Amen. That's why people confuse. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When you are a pastor, you are working with people. Amen. quand tu es pasteur, tu marches, tu travailles avec Those les gens. people in leadership, if there's an issue with the rent, you call them. We have an issue, we need to pay the rent. Or a sister, a brother pregnanted a sister, you call them. That brother and that sister, they don't get along. In leadership, you call them. You talk to them. Why? You are training them that when you are leading people, there will be conflict, there will be problem. They must learn how to solve problems. It is not gossiping. Amen. 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 You are raising them. Hallelujah. Now, when things are tough, you talk with them. But if they are not men and women of integrity, they will take everything that you are talking outside. Amen. That's why you'll see the army in the war. But some people from the army will take the information, give to the enemy. That is not being integrity. Amen. 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 Hallelujah. Amen. The intimacy L'intimité of his worship. dans la louange, Dans son adoration. Amen. dans son adoration. Let me tell you, Laisse-moi te dire, we need to develop consistency in our worship, in our intimacy with God. nous devons développer notre intimité avec Dieu. The enemy will attack your intimacy Le diable va attaquer ton intimité because they say, parce qu'ils ont dit, if we cannot find anything to him, si on peut trouver rien let sur us attack on the things of his God. lui, on laisse qu'on attaque aux choses de son Dieu. The devil knows that your money worship God. La Bible, le diable connaît que ton argent loue, adore l'Éternel. He can attack you in your finance. Il peut t'attaquer dans ton finance. The devil knows that your beauty worship God. Oh, le diable sait que ta beauté glorifie He can l'Éternel. bring temptation to send different men and women to seduce Il you. peut amener des hommes pour te séduire. Comment? Your prayer life, Ta vie de prière. it is the moment of intimacy with God. C'est ton moment de l'intimité The avec devil will Dieu. try to keep you busy so that you don't have time to pray. You Le come diable- from work, you are tired. Le diable peut te faire que tu sois busy. Tu pars toujours dans le travail et tu reviens à la maison fatigué. Tu n'as pas le temps de And prier. some people, they think Et il y a certains pensent, you can only pray. tu peux seulement prier. You can talk about prayer Tu peux seulement parler de la prière or the worship
Oh, l'adoration. When you have bread, when things are going well. Quand les choses marchent. Why are you asking me to pray? Pourquoi tu me demandes Things de are not prier? going well. Les choses ne marchent I'm pas bien. tired Je suis of this fatigué life. de cette I'm vie. down. Je suis What must en I bas. do? Qu'est-ce que I've je done it. The devil is attacking your Le intimacy. diable est en train d'attaquer ton intimité. Comment? Because he knows Parce qu'il if connaît. he try, it doesn't succeed. He had to go where he knows that he can take you out. Oh, il sait que si j'ai tenté partout, il doit aller là où c'est tout faible pour toi. What must we learn here? Qu'est-ce que nous devons apprendre No ainsi? matter the circumstances, Malgré les circonstances, don't change your habits or your prayer life or your relationship with God because of the circumstances. malgré les circonstances, ne change pas tes habitudes, ta vie de prière à cause des circonstances. Daniel prayed in front of open windows toward Jerusalem. He was bold enough. He was confident. He was a man of faith. Daniel a prié devant la porte de Jérusalem, en train de voir la porte de Jérusalem. Amen. Matthew chapter 10 verse 32 to 33, the Bible says this. Therefore, whosoever confess me before men, him I will also confess him before my Father, who is in heaven. But whosoever deny me before men, him I will also deny him before my Father who is in heaven. Amen. 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 Some people, because of the circumstances, they deny church. They Oh, deny their pastor. Certains de They gens, deny their faith. à cause des circonstances, ils ont régné leur pasteur, leur église, Leur foi. leur foi. Amen. Amen. Daniel was tempted. Daniel était tenté. And sometimes people think like when they do that, they please people, they will win. You are losing big time because if Daniel fought people, he was going to lose. But if we are talking about him today, because he was consistent. Amen. Certains de gens pensent que quand ils dénient le Dieu, ils sont en train de convaincre les gens, ils sont en train de gagner. Mais Daniel, si on parle de lui, c'est à cause qu'il a conquéri. One thing you need to notice, Quelque chose que tu dois. Daniel discipline. Wow. He prayed 3 times a day. Daniel était discipliné. Il priait 3 jours la journée. 3 fois la journée. Consistency it brings discipline. La consistance amène la discipline. And Daniel, consistence in prayer. He prayed just like he always prayed. He didn't change. Daniel était consistant dans la prière. Il a prié, il a continué à prier. Il n'avait pas changé. Don't change because you have more money. On ne change pas parce que tu as beaucoup d'argent. Don't change because you are struggling too much. You are suffering too much. Ne change pas parce que tu es en train de souffrir beaucoup. Be disciplined and be consistent on what you are doing. Sois discipliné et sois consistant dans ce que tu fais. Mark chapter 1 verse 35. I like this scripture. Marc chapitre 1, le verset 35. 35. What the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? I want you to see when we're talking about consistency. J'aimerais que tu vois quand on parle de la consistance. No matter what, Malgré quoi, we have 3 people will come and preach. These 3 people. We Oh, have ma- 100 will come and preach. We have 1,000 will come. We're not going to change the gospel. We're not going to change. We are not depending malgré on the le nombre circumstances. de gens, on va toujours prêcher la parole de Dieu. Nous ne dépendons pas des hommes, nous ne dépendons pas des circonstances, nous dépendons de Dieu. Whether people clap hand or not. Même si les gens ne clapent pas leurs mains ou Whether people are talking good about us or not. même les gens font des biens ou pas. When somebody say you don't have God or you are not of God, it Même doesn't quand mean les gens disent you qu'on n'a become pas God. Dieu, oh, on n'a pas Dieu, ils ne sont pas de Dieu. Pay less on what people talk. Ne sois pas focalisé dans ce que les gens parlent. Because the devil can use them when he knows you always pay attention to what people talk. You like to listen, people talk good about you. Parce que le diable peut l'utiliser, parce que Dieu, le diable sait que tu payes beaucoup d'attention de ce que les gens parlent. Comment? That is childish. Ça c'est être enfant.
What the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? Now in the morning, Maintenant, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Who? The Bible talking about who? la Bible est en train de parler de qui? No, here the Bible talking about Jesus. Ici, Dieu est en train de parler de Jésus. Even Jesus was consistent with his prayer life. Même Jésus était consistant dans sa vie de prière. Before he start the day, Avant de commencer la journée, let me tell you, laisse-moi te dire, when he prayed like this, quand il priait comme ça, he download, il était en train de download. he recharge, Il était en train de he recharger. recharge. Il était en train de He recharger. recharge. Il était en train de And recharger. during the day, Et pendant la journée, when he faced challenge, quand il était devant le trouble de difficulté, he will not pray. il ne va pas prier. Comment? He will speak. Il va déclarer Amen. 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 That's why you know I've learned this from Jesus. Oh, j'ai appris cela. I spend more time of prayer in private. Je prends beaucoup de temps de prière en privé. Amen. That's why when I meet you, C'est pour cela que don't expect me to make long prayers, long declarations, long n'entends words. pas de No. moi de prier pendant longtemps, trop de Because déclarations. I'm confident on where I'm standing. I know Parce que what je suis I... confident de là où je me tiens. Comment? Now people want to manipulate you. They want to make Oh, like les gens veulent vous manipuler. If you pray 1 minute, it's like you didn't pray. Quand tu pries une minute, If c'est you comme si tu say n'as pas God prié. bless you, it's like you didn't pray. Même They quand want tu you to dis say, que Dieu te Yakababa, Sekeren de bébé. I Ils see veulent que this. tu You pries pray, you en pray, langue. you shake Ils your veulent head, que tu you say, déclares. bring me the water, bring me the oil. Amenez Do de l'eau. then they feel, oh, Faire des formules. the man of God prayed for me. Maintenant, ils vont dire que l'homme de Dieu a prié pour moi. This lay hand on me. Oh, il a vraiment prié pour moi. Comment? We spend time in the presence of God. Oh, nous passons le temps dans la présence de In Dieu. private, Oh, dans les privés. in quiet place. Oh, dans le temps qui est silencieux. It's like Pastor Yvette one day preach us about quiet place. Oh, comme Pasteur Yvette un jour nous a prêché sur le moment de silence. And when we come during the day, Et quand nous venons pendant la journée, before the storms and challenges, we don't panic. Not is that we don't feel it, we feel it. devant le vent, devant les difficultés, on n'est panique comme pas, on déclare la parole Because de Dieu. we know Parce que we are in the presence, we stand, we spoke. nous connaissons, nous sommes dans la présence de Dieu, on parle, Because the more you spend time in the presence of parce que God, beaucoup que tu It's passes le built temps dans la your présence de faith. Dieu, ça va bâtir ta foi. faith is not ignorance of the existence of the reality. La foi n'est pas nourrie par la réalité. Non. La foi n'est pas le synonyme d'ignorer l'existence de la circonstance ou de la réalité. Amen. Amen. We acknowledge the reality. Nous Amen. reconnaissons la réalité, Amen. But we remain bold, confident on what the word of God says. mais nous restons fidèles dans ce que la parole de Dieu dit. We are not ignoring the facts, but we acknowledge God's word can do miracle contraire to the fact or the reality. On ne se perd pas ou on n'abandonne pas la réalité, mais nous déclarons, nous voyons ce que la parole de Dieu dit. And we are standing the last point. Et ça c'est le dernier point. The influence of his witnesses. Amen. Amen. The influence of his witnesses. L'influence de son témoignage. Amen. Amen. Daniel chapter 6 verse 11. Hallelujah. Amen. I want you to understand. J'aimerais que tu comprennes. You focus on depth. Amen. Toi, focalise-toi dans la profondeur. Amen.
Et laisser Dieu se focalise dans le souffle ou le vent. Amen. Amen. You focus on depth, deepest, on profound, depth. Amen. Then this man assembly and found Daniel praying and making supplication before God. Amen. Amen. Daniel focused going deep into God. People see Daniel focusing going deep into God, not on what people. When you pay attention to what people say, they will distract you. Quand tu commences à payer l'attention de ce que les gens disent, ils vont te distraire. Come on. When you begin to focus on the storms, you will be distracted like Peter. Quand tu vas commencer à se focaliser de tempêtes, tu seras distrait comme Pierre. Daniel went deep, Daniel est allé plus profond. and God take control of the rest. Et Dieu a pris contrôle de May the reste. Lord take control of the rest. Oh, que le Seigneur prend contrôle de reste. Make yourself usable to God, Peut-être toi-même, and God will hear you, Dieu va t'écouter. and God will wear you out. Et Dieu va te rire. Amen. Amen. Preach the gospel. Prêchez la parole de Dieu. If it's necessary, use the word. Amen. I want you to understand. J'aimerais que tu comprennes. The king Cyrus was a man who would send the Jews back to Jerusalem. Daniel could have been right beside him, encouraging him to do that. Amen. Now I want you to understand, as we are standing to pray, J'aimerais que tu comprennes ceci comme nous sommes en train de se lever pour prier. most of the time we lose the momentum when we begin to focus on what people say, what people think. Beaucoup de temps, Your case is taking long. nous perdons. Your ministry is not growing. Nous perdons Your le church is not focus growing. quand nous Your sommes life is not basés improving. dans ce que les gens parlent. Things are not going well. Oh, les choses ne marchent pas. Things this and that. Les choses Now, comme ça et comme instead ça. of focusing on God, Pour que tu you sois begin to look focalisé on à this. Dieu. Tu commences à and regarder you les look choses. to try to explain to people, Tu commences à chercher à you look to expliquer try les to gens. justify. Tu commences à chercher Waste à of se time. justifier. Waste of time. Ce sont de pertes Be de temps. consistent. Sois consistant. Listen advice, Oh, écoute les conseils. écoute le conseil. Pray. Prie. You go deep, Vas-y dans la profondeur. and God will focus on the breath. Et Dieu va focaliser. You go deep in God, Sois dans la profondeur avec Dieu. and God will focus on the storms. Et Dieu va focaliser dans le tempête. Be consistent on what God calls you. Sois consistant dans ce que Dieu t'appelle. Don't change because of the circumstances. Oh, ne change pas à cause des circonstances. May the Lord bless His Que way. le Seigneur bénisse sa parole. May the Lord bless His Que le way. Seigneur bénisse sa May the Lord parole. bless His way. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Can we stand up? We are going to pray. Hallelujah. God is alive. Yes, Lord Jesus, God of consistency. Oh, tell your neighbor, I am consistent. Tell your neighbor, I shall be consistent. Amen. No matter what is can come, I will always remain there where God has put you. There are something, many people, they are trapped by the enemy when they move, when they remove themselves where God wants them to be. And the enemy knows when you are not focused anymore, when you are inconsistent, and that is the time to come and to destroy you. We are going to pray. Yesterday you have prayed for God for you to be consistent and also to invest in your calling. But today Pastor talked to us about integrity. Hallelujah. There are so many called men of God. There are so many people called, I don't know names. There are so many people called boss. There are so many people we live with them, but they don't have the spirit of
integrity. They don't have the spirit of integrity.